سلام طعنا هبللي خبركم تملكتنا كما يتقنيو ساعتنا أخيلو مرها قبرنا جمير قالو كم تزفلت قدست بيتا كريستيانا كافتن التخبرن ني أدينا قدست دنقل ماريام سلاسان سلستن عبيت بعالات حادة زخونة تحساس سلستن نخبرو بأتال ماريام نزم خنيات بمقبار دما نعلت ويدما نتبعال بزعبا بأتال ماريام أدينا قدست دنقل ماريام نبيتا مقدس زعاتو تلعلت نازكرنا إن مهار اللوك على اكزابير نواخمنا تملكت خنا قربينا حابيركم ناس سمودات همسانات صنحو بخبري عدم سناي صنحيت بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. تخبركم فتوات سعوتي أرثوذكس توحدو هيمانوت كلهم بعدوش طيب وسع زلهم أرثوذكسيان توحدو هيمانوت سعوت من التقتلتي وكان مبيتاتين بعلى بعتا ناي بعتا بعلى سلام بتعنا كعبس حكم كعبس حنا هودي دلي أبوني بيت أبوين مهلي معرف حدا مهلي سلمان معرف حدا زركب ملع القال نايت زهر قال خلنا نجاجرنا سلمان بمهلي زي صحافة لنا نوعلنا مسألة بمثالي نما بيتاتني بزح جزء زلعلا نئي قربتي سناي ترقويه نئي نباي اختاد حنني مسك زهر كتتعرقني صبقتي رقبيه وقدسان ملائكتون رقبيه ناولو سوع واي مسجنوا قدسان صادقان سمايتاتون بهم نا سلمان ون بمهالي أبوني بيته وين زبل حرق ملعلي ما نايك على الجهر من نجاجر رأسنا أيو أبوني بيته وين ناب እግዚአብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ዘቀድሐሉ መስዋዕት እግዚአብሔር ዝስውዐሉ እግዚአብሔር ዝምለኻሉ እግዚአብሔር ዝግልገለሉ ዝቅደሰሉ ዝውደሰሉ ቤተ መቅደስ ዝኣተወትሉ መዓልቲ ኢና ክነኽብር እና ናይ ኣደና ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ያው كابتو ولد بسالساي عمتا ناي سلسة عمت وحسان كوينا بسئلة استرخبت بصوم بصولة استرخبت استولدت أملاك تولد بأملاك هلينات حاسبة تعقيدات نبر دنقل مريم نبرت انقد مع بهلينا أملاك دنقل مريم بأملاك اللينات حاسبة تعقيدة زنورت أديوه قبرة خل دلا سوكا دحنا الله تعقيدة تولدت يام بيتاچن ندعنا نبوعا ياجا مهنا مودعتا يكون مجمرتا يكون حنتيت ولدية نا زم ولدا ياجا مهنا كاب كهناتنا كاب نجستات زرع زخانو ناي سلمان ناي داويت ناي إسي زرع زلوم ناي نجستاتنا ناي كهنات زرع زلوم ولدا ولد سينام بزح جزء أب صلوت أب سئلت أب صوم እግዚአብሔር አምልማን خنورن تلو ቅድስት ሐና ምስ ርግብታት ከምታ ቀደም ዘልናያ ንኢ ቅርብቴ ርግብየ ሰናይተ ርግብየ
برغب تمثل منفس قدوس برغبي مثل عدنا مريمون برغب تمثل يا منفس قدوس رغب بمنفس قدوس يمثل نا صبغتي رغبي نعنا واينا ولا سلومون تمني الله قدم مولادا مالتيو قدم مركبا تنويت تناغر الله تنويت تناغر الله إسائياس ون بمعرف شوعته زرئي كمز خاين طفء زرئي خمز قدفلنا زرئ خمز هبنا نولد نايسب ود دق سب ود سب كتدحن تخيل زرئي ترخبت قتركب تخيل تنوي تقدمهم تناغر الله دنقل بدنقل الناس أنيسا بدنقل نحت ولدي أيلهم تنوي تناغر الله دنقل مريم بأملاك اللينا وانت حاسبات أكيدات نبر ذنورت أملاك خمز ورد الله خمز ولد الله عالم خمز دحن الله مكنيات هديهن يبلا ناي مدحانيت مكنيات ونيا ما يتاچن دنگل مريم ولادة أملاك ما هدر ملكوت ناي ملكوت محدريت ناي أملاك هدو ولادة أملاك خطولد ناي أملاك هدو خطكون سماياوي نغس كاب مدراويت دنگل مريم كولد ناي وعلو فقاد زخونه ود سوون زدحن الله ناي وعلو فقاد زخونه ناي دحنات مخنياتنا ولادة أملاك تمال دنا مسك زهير تتعرقنا مسك زهير زر خبتنا أنتي وقت تسفاه لا أدم أما يسدد من جنة كاو جنة خسدد انتلو أدمون بقو تسفى ب دنجل مريم تسفى أدم كم زملس ناب تنتكرو ناب جنة زهير كم زتعرقو تسفى زجبر الله تسفى أدم تسفى هوان تسفى نايولو دسب خونات دنجل مريم كتولد جزيء بصحو ناي أملاك فقاد كوينو ببصرات ملأك ياو برغب تمثيلو منفس قدوس رغب خمس دقان خصاواتان تلوا أبزحونا بيت مقدسنا خدو ياجمناهنا انداص الله يولد اندهبنا ناخنتاي تسينوكا خليك على كايو بزي ولد نبر لنا زن رغبتات زين مسدقن مسولدنا تصاواتا دستنا جلس امس رايون ياجمهنا تمحصينم سئلت حيزم كيدم صلوت غيرم ناوي غير تمحصينم ياو بحلمي بملأكو اما بملأكو مخنيات وي بناوي غير فقاد حلم ترأيوا قدستهنا كاب سماي شعت إيد صحي تبره زلوا شعت تولدي كاب نداويت نسلمون ناب إياج أمهنا تقوصرلا زي أخت ولد كاب سماي صحي تمثل مسرعيت نسبعيا زي حلم رئي له إلى يا قدستهنا بعال جزعان قدس ياجم نجيراته مالتي زي تسفاز له حلم إيو نايك زهر فقاد يكون زهر فقايدو ولد كبرنا إلهم تسفا غيرهم مالتي تسفا غيرهم ياو آدم ياجم شمجلي نيرو هناون شمجلي أنيرا ناي 30 عمت قول مسا غيرو እግዚአብሔር ያጨመናና አቋሪጽ አመዝ ኖሩ ናይ ህጋዊ ስጋዊ ግንኙነት ያው ናይ 30 ዓመት ጎል ማሳ ኮይኖም ወጣታት ኮይኖም ቅድስት ድንግል ማርያም ክትጸነስ ክትወለድ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮይኑ በሕልሚ ከምዚ ተራእዩ ማለት እዩ እናትና እያጨመናና ስእለቶም ዝነበረን ታዩ ودلو ولد سبعين تولدنا بيت مقدس كاز عطن بيت እግዚአብሔር زخفت معيت أنت زعطن مسوايت እግዚአብሔር زقرب خنقبرنا سويتو وانت خوينا مقارجة يخون مسورك يخون نفتلت نوايا قدسات سئلات
ቅዱሳት ናይ ቤተ መቅደስና ናይ ቤተ እግዚአብሔር ቅዱሳት ዝኾኑ እናፈተለት እናሰፈየት ቤተ እግዚአብሔር ተግልግል ስእለት ክነእቲና ከነህበካ ኢና ኢሎም ያው ናይ እግዚአብሔር ፈቃዱ እውን ስለ ዘለዎ ናተወደውን ስለ ዝኾነት ብስእለት ድንግል ማርያም ተጸኒሳ ማለት እዩ ምስ ተጸነሰት ብ3 ዓመታ ያው ልባ ዘመድ ተይለመደ ከብዳ እኽል ተይለመደ ስእለትና ንሕሰብ ተወለደትልና ጓልና ወለድና ያቆልዓ ናይ እግዚአብሔር ስእለት እያ ናይ እግዚአብሔር ቤት ወሲድና ንእትዋ ነርክባ ስእለትና ንሃቢሎም 3 ዓመት ምስ ኣኸላ ወሲዶም ናይ ቤተ እግዚአብሔር خركو نقدس زكرياس كهانو زكرياس نبي زكرياس أب بيت مقدس زعتن زنورة خركو وخيدم مالتي نا قدس زكرياس 5 تجنقة ህፃን እዚኣን እንታይ ገብራ እንታይ ይኸልዋ ከመገረኻ ዕያይሉ ከምዝ ተጨነቀ ያው እግዚአብሔርን ይፈልጥ after ታሪኹን ተጻሒፈሎ ማለት እዩ ቅዱሳት መጻሕፍቱን ይዛረበለው ካብኡ ፍታውደ ምህረት ወሲዶም ስእለትና ዝተሳአልና ያጓልና ዚአን ቤተ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ተገልግል ሒዝና መጽኢና ኢሎም መስረከዎ ንሱውን ታጭንቀቱ እግዚአብሔር ስለዝፈልጥ አዲኡን ስለዝኾነት ስለዝወለደላ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለዝኾነ ያው ቅዱስ ፋኒኤል መልአክ ሰማያዊ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ በክንፉ ጋሪዱ خمجوا سماياوي مجو خمجوا سماياوي صوا متت كاستيا حزوا الله مسي مالتي قدس فانيل بحال ملاك الناشعو زكرياس نداوم نعو مسيلو كافته زو تفاليو رحقيلو مستقمطات ملاك قدس فانيل كنفو زرغحو እንዳዘረን ሃለወ አፍቱ ማእከለ ህዝብ ስለዘላ ማለት እዩ እመቤታችን ድንግል ማርያም ዘካርያስ ንዑ መሲልዎ ዘወሪልን ተኸለ ንዓኡ ክወርደይ ከአለን አይደለን ታብላቴና ኸውን ይኽእል እዩ እስኪ ዛብላቴና እዚ አይሎም ንመይና ገይሮም ፍቱ ሜዳ መሰበልዋ ቅዱስ ፋኒኤል ወሪዱ ሓደ ክንፉ አንጽፉላ ካልአይ ክንፉ ጋሪድላ ሰማያዊ ምግብ ሰማያዊ ህብስት ሰማያዊ ጽዋ መግዋ ናብ ሰማይ መስወፀ ቅዱስ ያሬድውን ቅዱስ ኤፍሬምውን ቅዱስ አባ ሕርያቆስውን በቅዳሴኦም በውዳሴኦም በምስጋናኦም እንዘት ሲያሳይ ሰማያዊ ህብስት ከምዝ ተመገበት ገይሮም ይናገሩላ ማለት እዩ ወስትየችኒ ስቲ ህይወቱ እቱ ህብስት ሰማያዊ መስተኽውን መብልዕኹውን ሰማያዊ ስለዝኾነ ናይ ምግባ ነገር እንድሕር ተታሒዙለይ ናብ ቤተ መቅደስ ተይሎ ቅዱስ ዘካርያስ ናብ ቤተ መቅደስ አትይዋ ማለት እዩ ያው እንዘይትላአኮቺ መላእክት ቅዱሳን መላእክት ያገልግሉዋ ነይሮም የመስግንዋ ነይሮም የጻውቱዋ ነይሮም አፍቱ ቤተ መቅደስ በይና ኸይትኸውን ማለት እዩ حرنا ورق الناس نفتلتون ناس فيدون مسورق نفتلت تا سئلتنا يولد داون نفس أمد أفتو بيت مقدس 10 عامت كم سنة 10 عامتا أول داز نورت له 3 عامت بيت مقدس نورت له 10 عامت بدمرو 10 حمشت يخون الله مالتي أيو دايوان مكأنينة يعرفون مو حزون ذا والعزي هذا سويت زي بيت مقدس تاي تقبر الله توسألنا يلوم آدم حيزهم زكرياس نجرم زكرياس حزون تانا يقدم جنكم مسيح مالتي بس أنا النتا أنت أيه قبران أنت أيه مقبا هم يجري أخ عياي لوزيج النقد نمرك دوز زكرياس يا حزون كم زيولي خنيو توسألنا يقولوا خلوا يتقاوم أقرب من لو يلو مس نجرا ناب እግዚአብሔር ጸልየለይ ናብ እግዚአብሔር አመልክተለይ አነውን ክጸልይን ስኻውን ጸልይላ መልስ ከምዛበቶ ታሪኽ ይነግረና ማለት እዩ ወጸለየት እግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ በላይተ ሰብ እንዘ ትብል ይብልት ታሪኽ ማለት እዩ
ድንግል ማርያም ብጸሎት በላይተ ሰብ ዝበሃሉ ሰብ ዝበልዑ ጸሎት ጌራ ከም ዘድሐነት ሙታን ከም ዘልዕለት ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ እና ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ብጸሎት እያ ትነብር ማለት እዩ ሃርና ወርቅ መስወርቅ ምስፋይ ምፍታል ጥራሕት ኣይኮነ ጸሎት እውን ትገብር ነይራ ጸሎት ተቀዳሚ ግብራ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዋና ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ጸሎተኛ እያ ነይራ ማለት እዩ ጸሎት እውን ሕዚ ሎም ዘለና ደቂ ሰባት ኩላትና ጸሎት ዝጠቅመ ይመስለና አዎ ወያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ ኢላውን ካብዚ ጀሚሩ ትውልድ ሁሉ ብጽእት ክብለኒ እዩ ኢላ እመቤታችን ብጸሎት እውን ጸለየትሉ ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ብምዕራፍ 1 ዘሎ ማለት እዩ እና ድንግል ማርያም ጸሎተኛ ስለ ዝኾነት ንስኻ እውን ጸልየለይ ኣነ እውን ክጽልይላ መልስ ከም ዝሃበቶ ሕዚ እውን ዘካርያስ መልአክ ወሪዱ ብሕልሚ ናይ እስራኤላውያን አረጋውያን ዝኾኑ ሽማግለታት በትሪ ውሰድ ሽማግሌ ምርኩስ ሒዚ መደገፍ ዝኾኑ ምርኩስ ሒዚ ዝኸይድ ሽማግለ ማለት እዩ እናቶም እስራኤላውያን ዘለዉ ሽማግለታት ኩሎም ታ መደገፊቶም ከምርኩስ ትኾኖም በትረ ሙሴ ትበሃል ማለት እዩ ኣኪቦም ጸሎት ገይሩ ዘካርያስ ማለት እዩ ብጸሎት ብሱባኤ ብጾም ናይ እመቤታችን ድንግል ማርያም እንታን ክግለጽ ኣሎ ዕፃ አውጽኦም እዚ መልአክ ዝነገሮን ዘካርያስ ማለት እዩ ዕፃ አውጽኦም ብዕፃ ንቅዱስ ዮሴፍ ከም ዝበጽሐቶ ይትንሳእ ነሲኦታ ለማርያም ኦ ዮሴፍ ይትንሳእ ፈሪሆታ ነሲኦታ ለማርያም ይትፍራህ ነሲኦታ ለማርያም ዮሴፍ ድንግል ማርያም ሒስካንን ገዛኻን ምኽያድ ኣይትፍራህ አረጋዊ ጻድቅ ቅዱስ ዮሴፍ ሽማግሌ እዩ እና እዚ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ማለት እዩ ቅዱስ ማቴዎስ በወንጀሉ ምዕራፍ 2 ዝጸሓፎ ኦ ዮሴፍ ይትፍራህ ነሲኦታ ለማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ድንግል ማርያም ሒስካንን ምኽያድ ኣይትፍራህ ተባሃለሉ እዩ እና ታዕጻ ምስ ወጽሐቶ ናብ ገዝኡ ሒዙ ክኸይድ ተኣዚዙ ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ኸይዱ ሽማግሌ ኮይኑ ኣብ ገዝኡ ኸቕምጣ ማለት እዩ ኣብ ገዝኡ ኸንብራ ማለት እዩ ብዕፃ በጺሓቶ ማለት እዩ ካብ እስራኤላውያን ሽማግሌታት ብምልኦም ንቅዱስ ዮሴፍ ተመሪጹ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮይኑ ናይ መልአክ ፈቃድ ኮይኑ ወኸምዚኣ ድንግል ማርያም ናብ ዮሴፍ ቤት ዝተወሰደት ማለት እዩ እና ቅዱስ ዳዊት እውን ወእሁ ብጻእትየ ለእግዚአብሔር ዝተሰአልክዎ ስእለት ንእግዚአብሔር ከህብየ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት እውን ከም ዝተናገሮ ቅዱስ ሐና ቅዱስ ኢያቄምና ቅድስት ሐና ድንግል ማርያም ብስእለት ዝወለድዋ ብብጻእት ዝወለድዋ ብጾም ብጸሎት ዝወለድዋ ድንግል ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ኣትዮም ጽባሕ መዓልቲ ቤተ መቅደስ ዝኣተወት ትልሉ እያ እናበልና ነኸብር መታሰቢያ ንግስ ነኸብር ዘለና ብዙ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅዱስ ዮሴፍ ምናሃለወት እውን ያው ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ስራሕ ተጻኒሳ ማለት እዩ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ሱባኤ ተቆጺሩ 5500 ካብ ጓልካ ካብ ደቅኻ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝበሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣተወ ቃል ናይ አዳም ትውልድ ሓረግ ዝኾነት እመቤታችን ካብ ወድካ ካብ ጓልካ ተባሃሎ ያው ሓዲርዋ ጸኒሳ አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ዝቕጽል ዘሎ ሓደ ወርሒ ልደት ወዳ ድንግል ማርያም አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳቶ ማለት እዩ ብዙታት ናበልና ተባዓሉ ነኽብረለና ማለት እዩ እና ተፈተውኩም ክርስቲያን ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተኸተልቲ ናይ ድንግል ማርያም ጸጋ ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ናይ ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን አማላጅነት ተዛሪብና ይንወደአን ኢና ብሉያት ሐዲሳት ብምልኦም ስለ ድንግል ማርያም ብዙሕ ጽሒፎም ኣለዉ ማለት እዩ ግን ክንሪኦ ኣይንደሊን አስቀድሞ ቀደሰ ማይደሮ ልዑል
እግዚአብሔር ውስተ ማእከላ ይትታወክ ቀደሰ ማህደሩ ልዑል አቀዲሙ محደሪቱ ዝኾነ ድንግል ማርያም አቀዲሙ ቅድመ ሙላዳ ማለት እዩ ቅድመ ሙላዳ በአምላክ ህሊና ተሐስባ ትነብር ተባለት እዚያ ማለት እዩ መልክዓውን ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስል ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናይ ድንግል ማርያም መልክዕ ይመስል መቅድም ተአምረ ማርያም ይናገሮ ማለት እዩ ናይ ድንግል ማርያም መልክዕ ማን ይመስል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስል ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ማን ይመስል ድንግል ማርያም ይመስል ማለት እዩ እና ሓደ ሰባት እውን ትችት ይገብሩ ነቀፋ ይገብሩ ከም ዘይተማልድ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ስማ ከም ዘይተጻሐፈ ክብራ ከም ዘይተጻሐፈ ቀደሰ ማህደሩ ልዑል አቀዲሙ محደሪኡ ቀዲሱ አቀዲሙ محደሪኡ ቀዲሱ እዚ መዝሙረ ዳዊት ዘሎ ማለት እዩ እንከን ዘይብላ ምንም ነገር ያው አደፍ ጉድፍ ዘይብላ ድንግል ማርያም ክትወልዶ አቀዲሙ محደሪኡ ዝውለደላ ዝሓድረላ ዓለም ዘድሕነላ ቀዲሱ ፈሊዩ አኽቢሩ ዘቀመጣ ማለት እዩ ዛቲ እቲ ምዕራፍ የዓለም እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ጽዮን አቀዲሙ ዝመረጻ ማለት እዩ ሕዝውን ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ጽዮን አቀዲሙ መሪጽዋ محደሪኡ ገይርዋ ማለት እዩ ዛቲ እቲ ምዕራፍ የዓለም እዚያን ዘለዓለም محደሪታ እያ ካብዚ ዝበለጸ ወላዲት አምላክ ካብ ምባል ንዘለዓለም محደሪኡ ካብ ምዃን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸበቶ ጸጋና ክብሪ አማላጅነት ሰብና እግዚአብሔር ከተታረቅ ከተራኽብ ዝተፈጠረት ድንግል ማርያም አይተማልድና ይባሃልን ክብርና ጸጋ ከም ዘይብላ አይረአይን ማለት እዩ አይንገርን ማለት እዩ ነውር እዩ ስሩ ነውር እዩ ክሕደት እዩ ኃጢአት እዩ እዚ መጽሐፍ ዝበሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አርግ በደንብ خنናገር ይግባአና ማለት እዩ خنመስክር ይግባአና ማለት እዩ خنማገት ይግባአና ማለት እዩ ከምዚ ዝብሉ ሰባት ተሰሓሓተ አይምሮ ዘለዎም ተጋገ ተሰሓሓተ አመለካክታ ትምህርት ዘለዎም እዮም በር ድንግል ማርያም ንዘለዓለም ምዕረፊቱ ዝገበራ እያ ንዘለዓለም ካብ ተወለደሉ ጀሚሩ ቅድሚ ምውላድ እውን ፈልዩ አኽቢሩ ካብዚ ዓለም አንስተ ዘለዋ ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ዝለዓለ እዩ ካልኦት አደታትና ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ወሊደናልና ነቢያት ሐዋርያት ወሊደናልና ኢልና አይና ክነኽብረን ማለት እዩ ንአተኑን ክብሪ ከም ዝግባን በብደረጃን ንቅዱሳኑን ክብሪ ከም ዝግባን በብደረጃኦም ይፍለጥ ቅዱስ ወለደ ቅዱስ እዩ ቀደስኩከም ቀደም ከርሰምከ ካበደኻ ቅድሚ ሙላድካ አበደኻ ማሕፀና ሓለኻ ቀዲሰካ አኽቢረካ ፈሊየካ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ዝተናገሮ በመዝሙረ ዳዊት እውን ከም ዝተጻሐፈ በቅዱሳት መጻሕፍት እውን ከም ዝተጻሐፈ ተቀደሰ ሰው ተባረኸ ሰብ ክብሪ ከም ዘይብሉ ጸጋ ከም ዘይብሉ ከም ዘየማልድ ጌርካ ክረአየውልን ማለት እዩ ድንግል ማርያም አምላኽ ምውላዳ ጥራሕ እኹል እዩ ካብዚ ዝዓቢ ክብሪ የለን ካብዚ ዝዓቢ ቃል ኪዳን አማላጅነት የለን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ንባዕሉውን ቃልአት እዩ ቃሉ ፈጽሙ ንደቁ ንፈተውቱ ዝኽተልዎ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ጻድቃን ሰማዕታት ድንግል ማርያም እውን ቃል ኪዳን አትዩ ማለት እዩ ቃል ኪዳን አትዩ ተዛአተወሎም ቃል ኪዳን ይፍጸም ማለት እዩ ታዩ ኪዳነ ተካሄድኩም ስለ ህርያኔ ምስ ፈተውተይ ንዓይ ዝፈቱ ንዓይ ዘገልግሉ ስጋኦም አሸኒፎም ስጋኦም ጎዲኦም ስጋኦም ቀጺዖም ናተይ ፈተውቱ ዝኾኑ ናተይ መገልገልቲ ዝኾኑ ናተይ ተኸተልቲ ዝኾኑ ቃል ኪዳን አትየሎም እየ ዝአተወሎም ቃል ኪዳን ይፍጽም ኣሎ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ የከናውነሎ ማለት እዩ እሞ ድንግል ማርያም እዚታት ኩሉ እናሃለወ ብጸሎታውን ብዙሕ ሰብ ተድሕን እያ ብዙሕ ሰብ
زموتون العلاية مالتي نعناون تحلونا زلا تدحنا زلا مسقويتنا يسوع كريستوس كتتعرق أن تقل قال تدان توهب الله كبرز ترخاز توهب الله ملاجنة ختم مالر تقل قال آتي الله يجار قال آتي الله خنتك أملا نايقدني يخون مالتي ناد إنجيل مريم قداسي مريم وداسي مريم زصلي الله زمسجن الله سب بطعم تفتو مالتي كافتن بعلاتاون 4 بعلات نيوات فتون قدم تهبن مالتيو كافتن مسغاناون قداسي مريمنا وداسي مريم زصلي زدغم كل شعا زوترو زين ناي دنگل مريم دس زبلا تفتون صلوتاتين مالتيو املاخنا مدحنيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጸሎት ኩለን ጸሎት አቡነ ዘበሰማያትና መዝሙረ ዳዊት خنصلي خنمسግን እግዚአብሔር ደስ ይብሎ ማለት እዩ ድንግል ማርያም ደግሞ ቅዳሴያና ውዳሴ በዋልድባ ገዳሙን ከምዚ በመዓልቱ ቅዳሴ ማርያምና ውዳሴ ማርያም ተይደገሙ ዘይውዕሉ መናንያን ባህታውያን ቅዱሳን ዘለዎ ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ንድንግል ማርያምን ዘአተወላ ቃል ኪዳነሎ እንዳውም በህፃንነቱ ወሊዳ حقيقة هالوت كل شع كم مدر إسرائيل ناي عالم حمبرت زخونة يروساليم بس أنا النتو كل شع ناو إثيوبيا يرئي ملكات مو أملاخنا مدحيتنا يسوع كريستوس بزح زي مستعزة وترينجل مريم وتودي وستلباي بلا يسوع كريستوس جورزنا مرة زنجرازنا مرة بملؤ أولبا تحزوني رايبل أولبا وتودي وبوستلبا إننا ودي كل شيء ناوزيت ملكة تأيو ناوزيت ملكة المخنياتي لا طيقاتو يبال انت رأيو زعمنوني إثيوبيا يعني ويلونا مليس الله تي رأيو زعمنوني زرأيو تولد اللوم إسرائيل يروساليمي ግን حيرم نهالو حيرم نانورو توليدو مساعتهم نارأيو أخلهم نهالو ያው ተጠቃምሉ ቅዱሳን ሐዋርያት 70 ክልተን አርደት 120 ቤተሰብ ተጠቃይሞምሉ ማለት እዩ ዝበዝሕ ህዝብ ግን አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ጸሐፍት ተጎዲኦም ማለት እዩ ናረአይዎ በኢዶም ሒዞም ሰቂሎም ችንካር ችንኪሮምሉ ማለት እዩ መከራው ጽሕምሉ ማለት እዩ ሞ ተይረናዮ ናአምኖ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ከይንሐምቕ ክሕደት ከይንገብር አዲኡ ክነኽብር ቃል ኪዳኑ ክነአምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አዶ ስለዝኾነት ወላዲተ አምላክ ስለዝኾነት ቃል ኪዳኑ አማላጅነታ አደነታ ክነኽብር ናይ ግድኒ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አኽቢርና እንተይልና ድንግል ማርያምን ክንኽብር ኣለና ማለት እዩ ድንግል ማርያም አኽቢርና እንተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኽብር ኣለና ማለት እዩ ቅዱሳን እውን እግዚአብሔር ዘኽበሮም ቃል ኪዳን ዝሃቦም ክብሪ ዝሃቦም ስለዝኾነ ክነኽብሮም ናይ ግድኒ ማለት እዩ እዙይ እንተጌርና ያው ተይረአዩኒ ዝአምኑኒ ኢትዮጵያውያን ክንበሃል ናይ ግድኒ ማለት እዩ ተጸሎት እውን ተይጉደልና ተይንዓቕና ሽላን ተይበልና ተይሰነፍና ክንጽሊ ናይ ግድኒ እዩ እግዚአብሔር ዝርከብ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ጸሎት ብሂል ተናግሮተ ምስለ እግዚአብሔር ነው ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምረኻኻብ ምስ እግዚአብሔር ምንግጋር ምስ እግዚአብሔር ቃል በቃል ምንግጋር ማለት እዩ እግዚአብሔር በመንፈስ ምሳና ይኸውን ማለት እዩ ወላው አካል ምሳና እንተ ይኮነውን በመንፈስ ምሳና ይሆን ጸሎት ይሰምዕ ይقبل ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝጽልዩ ዘመስግኑ ሰባት ያው ይሰምዑም ማለት እዩ ኩላትና መቸም በዓለይ ተወሊደ ዝብል ሰብ የለን አው ዝምድር እዚ ዘሎ በሙሉ እንኳን ናይ ወድሰብ ፍጥረት በሙሉ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠሮ ዘያምን ሰው ይሉ ኢለ አምንን ኩሉ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ፍጡር እዩ ካሊ በብቋንቆ አንታሽሙ እግዚአብሔር ያመስግን ማለት እዩ እዚ ትንቢተ ናይ ጸሎተ ሙሴ ዝባሃል ሰብሁ ወለ እግዚአብሔር በክህሎቱ ብዝኻልናዮ እግዚአብሔር ከነመስግኖ ናይ ግድኒ ማለት እዩ ምድርውን ተሰብሖ ምድር ለእግዚአብሔር ይብል ምድርውን እግዚአብሔር ተመስገን ማለት እዩ
يسبحوا ለእግዚአብሔር ቁርብ አሳትያ ቅዝቃዜ ልምላሜ እግዚአብሔር ያመስግን ነጎድጓድ እግዚአብሔር ያመስግን ፀሐይ እግዚአብሔር ተመስግን ወርሒ እግዚአብሔር ተመስግን ጨረቃ ከዋክብት እግዚአብሔር ያመስግኑ ፍጥረት ኩሉ እግዚአብሔር ያመስግን ናይ ወድ ሰብ ደሞ ካውዚን ይላዓል እዩ ካውዚን ይላዓል ዝኸበረ አምላክ ዝሓደረሉ አምላክ ዝተወለደሉ ናይ እግዚአብሔር ምሕደር ዝኾነ بدنجل مريم بيلو بدنجل مريم حديرو كلاتن حديرنا مالتي أنت مؤت بيته لما نفس قدوس هواريا قدوس باولس نسخاتكم نايك زاهر ناي منفس قدوس محدريهم توهيلنا إنا محدرينا دم خون زقبع بسؤالات بمسجانا زاهر كنا خبرنا يقدني مالتيو الذي استخبركم الناس فتوكم استفتوكم بوس عد بإثيوبيا بوس زلهم كلاتكم أنا أشتي عبيتي قلعو ድንግል ማርያም ቃል ኪዳኗ አኽቢርና በዓላ አኽቢርና ጸሎታ ምስጋና ምስ እግዚአብሔር አኽቢርና ንኽነብር ናይ ግድኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ናይ ሰላም በዓል ናይ በረከት በዓል ናይ ፍቅሪ በዓል ይግበረልና ጸጋዋ ክብራኣ ሞገሷ አማላጅነቷ ይፈለየና ቀጻላይ እውን ንምርሃነ ልደቱ በሰላም በጥዕና በፍቅሪ ያብጽሕና ተቀደሰ ተባረከ ዘመን ይግበረልና ናይ ፍቅር ናይ ሰላም ናይ በረከት ናይ ጥዕና ዘመን ይግበረልና ሁላትና በፍቅር በስምምዕነት ኮይና እግዚአብሔር ከነመስግን እግዚአብሔር ከነግልግል ናይ ድንግል ማርያም ደቃ ክንከውን እመብዙሃን ይዝብላ ናይ ብዙሓት አዶ ናይ ብዙሓት ናይ ኩሉ አዶ ስለዝኾነት ናይ ኩሉ አዶ ክትከውን ትኽእል ደሞ አደይ ዝአምነላ ወላዲተ አምላኽ ኢሉ ዝአምነላ አማላጄ ታማልደን እያ ተተዓርቀን እያ صليل لأيام سجزير ترخبني إلى الزمن الله تفليه خبري تفليه صقّا كتبنا أمني مالتيو نجزير سلام بزلنا يوز إحنا ناي سلام بعال ناي فقر بعال ناي بركة بعال ناي تعنا ناي سمم عنت بعال يقبلنا بعال لجتون بسلام يوز إحنا زمانو ناي سلام ناي فقر زمن يقبلنا وسبحات الجزير ولا ولادي تنقل ولا مسكالو كوريك ويان زخبركم تملكتنا مرها قبرتاتنا بمكتتال حبيركم ناسلات صنحكم عزينا مسكنا مرها قبرنا دما استخاتلكم ويمثلني ركافت مرها قبري بزح كم استمهاركم لتسفى نقبر ابز قصر سومن دما بخالي رأسي بتمساسال ساعات كنا راخبينا حبيركم نامسا ناسلات صنحكم عزينا مسكنا بزينا نفس سنابتكم لو عمكنا